ग्राकशाला साउथ त्रिपुरा शांति बाजार भारतीय जनजाति मोर्चा नि बखाक्तै बीजेपी पार्टी ऑफिस कक्चा पांदा खलाइजाखा कक्चा पांदा फाइमानजाखा भारतीय जनजाति मोर्चा नि प्रेसिडेंट विकास देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट पतिराम त्रिपुरा न खबै कुबुन तांगफां रबो तंबाखिया फाइनै सालनि 17 तारिख नि राजभवन डेपुटेशन रनानि तै आस्तबल थंखलाव कतरखे लुकुथुम पांदा खलाइजाकना ककरंनो खुरसाय अ तांबतां रगनो तुइ आमचैनि लुकुरक थांनानि टार्गेट नि ककबो सालायखा मैक्सिमम 10,000 हाई लुकुरक और तांबतांगो थांगै लगिरेनाय हिनि बसाका भारतीय जनजाति मोर्चा नि प्रेसिडेंट विकास देबबर्मा ini South Tripurani Santri Bazar Vidansabha Kendro chini karjaloyo जों ताबुनो chini बसकांनि 17 तारिख तियै जों ताबुनो बैठक पाइ थांगा ओ बैठक chini मंडल प्रेसिडेंट तंगो chini प्रभारी तंगो पुरनि एमएलए प्रमोदियाम तंगो जतो chini जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट तंगो जतो chini ग्रुप प्रेसिडेंट तंगो 17 तारिख तियै ओ chini South Tripurani जों बोसो बरफलां थांमनाय चीन प्रग्राम बाहाय सक्सेस खालामनाय चीन रुपरेखा तैयार तबो जों सान्त्रि बाजार विधानसभा केन्द्रनो चीनी कार्यालय टोटल 10,000 बरफ संग जगह जों पार्टिसिपेट खालामनाय चीनी 17 तारिख चीनी जे आस्थापन হয়ে যাব আজকে আমরা 36 শান্তি বাজার মণ্ডল কার্যালয়ে আগামী 17 তারিখ আমাদের জনজাতি মোর্চার ডাকে যে রাজভবন অভিযান সেটাকে সফল করার জন্য আমাদের যে কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি সেই বিষয়ে আমরা এখানে মিলিত করি এই মিটিংয়ে আমাদের 14টা শক্তি কেন্দ্রের অনেকে এসেছেন এবং আমাদের মন্ডল অমিল বেরাসা ছিলেন এখানে আমাদের 14টা বিসি আছে 14টা বিসি চেয়ারম্যানরা ছিলেন জনজাতি মোর্চা ছিলেন এমএলএ ছিলেন আমাদের জনজাতি মোর্চা জেলা প্রভারী প্রতিনিধি ছিলেন আমাদের এখানে আমাদের জনজাতি মোর্চা স্টেট প্রেসিডেন্ট ছিলেন আমরা আগামী 17 তারিখ বিপুল সংখ্যায় এখান থেকে যাতে আমরা জনজাতি অংশের মানুষকে সামিল করতে পারি তার জন্য আমরা প্রস্তুতি বিষয়ে আলোচনা করে সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।